This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. Comelec prohibí el manera de vote buying na eleksyon. Training del Electoral Board ya comenzaya. Calidad del camino del DPWH na otro lugar na peninsula mas bueno kumpara na syudad. Porsyon del highway na Costa Este ta causa dificultad na mga motorista. Dole ta diskuti acerca el wage increase. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y es el Dateline Zamboanga. El Comelec durante la segundo Regional Joint Security Conference este día tabla que prohibí el masking ko sa manera de vote buying na eleksyon del Barangay ESK. Aquel report de Emil Tuban. El Comelec y el Police Regional Office 9 ya conducí launching del Contrabigay para el Second Regional Joint Security Control Center Coordinating Conference. Este día la programa para prevenir el vote buying y vote selling durante el Barangay ESK election. Pero necesita tiene mga reklamo. Dapat talaga ma-educate natin yung mga tao about programs sa gobyerno na pwedeng gamitin for purposes of enhancing or magamit para sa politika in such a way na maging parang vote buying na rin siya. So we need complaints, we need to document those activities, and if ever na ma-document natin yan, the Commission on Elections will conduct investigation, and if evidence will warrant, file the necessary case in court. Asigung ko na Regional Director del Pro-9, el Police Brigadier General Bowen Joey Masauding, si tiene mga takundusi ang sina klase de mga aktibidades, el vote buying y selling, ay kundusi sila al police present na lugar. PNP po is committed to support the dito sa kanila na kontrabigay na campaign. Hindi po kailangan namin fund kasi kasama niya ang trabaho ng PNP, maganda ng surveillance. Lalo-lalo na rin sa connection sa barangay sa Guriang Kabataan kasi sa atin. So kung may mga magagawa tayo ng mga info, ipapasurveillance automatic yun, ipavalidate yun. El NBI, DepEd, Philippine Coast Guard y el Philippine Army ya promete na Comelec ay ayuda sila para el Pacifico eleksyon. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Ya habla el election officer del Distrito 2, Attorney John Christian Babiera, que ya principia man briefing o man training al Comelec con el mga electoral board members y members del Barangay Board of Canvassers in el sirbi na Barangay ESK election. Asigun ko nele, kada fin del semana lang sila taase con el briefing o training siendo no quiere el DepEd ase con este durante el weekdays para hindi asigun kaya afectao el trabajo del mga maestro y maestra. Ya habla si Babiera, ya principia sila conduci con el briefing del Septiembre 16 y 17 y continúa con este na Septiembre 23, 24 y na 30. Baletan start ya kita man briefing di aton mga electoral board members as well as kunel mga members del Barangay Board of Canvassers di aton. Actually, the last Saturday and Sunday, chenya kami dos distrito ya kaba man briefing and man continue this coming Saturday and Sunday pa pati the last Saturday of September. El calidad de camino del DPWH na otro lugar de peninsula mas bueno según kumpara na syudad. Aquel detalles na report di Marifita Mayo.
Desgustado el antes congresista del Distrito 2, Lilia Nuño, después observa que más bueno el calidad del magacamino que taase el Department of Public Works and Highway na otro magalugar na Region 9 kumpara el calidad del camino taase el ahensya aquí na syudad. Asegun ko Nuño, un ahensya lang el ta-implementa con el proyecto na Zamboanga Peninsula pero hindi elet entende si porque hindi igual el calidad del proyekto. Uno lang DPWH, Regional Office. We are under one region, Region 9. Porque allá na Dipolog, na Sibugay, na Zamboanga del Sur, bonito el camino. Porque aquí kanaton substandard. Mira to na ipakabal camino, quebrauya. What is the reason behind? ¿Por qué? Sí, yung discuss ma'am na council, amo tamin sa el point di Councilor Mariano, tapregunta yala ka ng DPWH, ako mga representative kentaya during al dialogue, porque hindi igual el quality del camino. Aya, pati aquí. Sí. Taabla lang mo ng DPWH, no ay man daw, igual lang man daw el materials daw sa sila. No, it's different. Amo tan insist because Councilor Charlie. What I saw, ¿cuántos ríos tienen a Zamboanga del Norte? You don't see them dredging their you can see the sand in the river. Like they're using black sand from Cotabato and el de la grava calidad. Aquí de aton, mezclado lodo. Or is that the same? Si Nuño ya habla, creele que tiene problema na proyekto, especialmente na mga materiales, usa el ahensya na asira del camino. Este según el razón si porque fronto lang queda malo el magacamino na syudad. El otro también queda ya malo, mas que nuevo lang paya acaba ase. Según con Nuño, debe con este manda investiga el alcalde John Dalipe como el tata del syudad. Según del mga taxpayers, el tausa na mga proyekto, por eso merece lang el magahensya de calidad proyekto. Why can't they not check it? Por eso siguro debe agad somebody has to come out. Si pwede nga kita man investigate kanila porque ansina. Who should investigate? Not me. Dapat independent, no? Siyempre, siguro para kumigo, diatun mayor. Kay eleman diatun tataki, mirale ko sa pasakanato. Cita acorda durante el diálogo na Consejo Local acerca al mga estado del proyecto de Camino na Ciudad y expresa también el concejal Charlie Mariano su observación que más bueno el calidad del mga camino na otro lugar na Region 9 compara aquí na Ciudad. Asugun con Mariano, ¿por qué puede el DPWH hacer buen clase de camino na otro lugar y aquí na Ciudad hindi? Pero según el representante del DPWH durante el diálogo, igual lang el calidad del mga camino taas sila na entero Region 9. Igual el mga materiales tausa sila y igual lang también el medida o mezcla de este mga materiales. Nante cons kay kadabla si cons kay porque bonito alya, porque kanaton. Kay ese kasi di aton mga roads kasi daan niya gatse de antes pagati sila. Si ara lang ta entra el rehab di aton wala ka na mga na norte de otro pakel anyo ya entra el rehab kanila ya kay tan upgrade kita dila camino from asphalt to concrete. Sir Acuña, no, in a very friendly way kailan nyo ablang tigo ang kosa. Si di mi reklamo and the complaint of other members of the August body with respect to the quality of road aquí na ciudad, this is not an isolated comment. This is a comment shared by the people of Zamboanga kay makinakal de Mindoro ya ben kina syudad abaledyen maaluga del camino kina Zamboanga alya do nakalapan munisipyo lang. Is it a municipality or a city? Not as highly urbanized as Zamboanga, buenamente el dila camino. Sí. So I think this is a comment that we can learn from. Iprekura kita in a very proactive way, prekura kita busca manera man improve. Uno siguro sir, prekura kita man provide in all projects of the DPWH ese ba drainage facility na Costa del Camino, pati yung observa yun, sir, no? I've traveled to all parts of Mindanao, mira yo, pirmi el quebradura na medyo del Camino, porque man, tas sementa kita uno lang lane at any given time, itadura kayo at kompleta con el otro lane. So over a period of time, ta tiene seepage de agua, iamo ta apekta con el quality del di aton sementada.
Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Porsyon del magacamino na highway del Costa Este alta compone también este magatiempo. Por causa con este tormenta el mga motorista pasakay unlay lang alta pwede usa. Ina también na iya akaba agwera inuay mas prinsipya trabaha. Hindi na masasagun buwan mira por causa el magakamino takababungka inuay asagun kien tatrabaha. Prinsipya na bali de kabaluway hasta lega na barangay di Sanggali pwede mira el magakebrantaw kamino. Si porke mga motorista ta reklama kay mga proyekto hindi ta akaba este magatiempo. El Department of Labor and Employment o DOLE ta diskuti aura acerca el wage increase na Zamboanga Peninsula a mediante el mas nasubi presyo del comestibles. Aquí también el detalles na report di Marites Espartero. El Departamento de Obreros o DOLE 9 junto na sektor de empleo ta diskutiya el aumento salario na mga obreros na mga pribado sektor na entero Zamboanga Peninsula. Asegun ko na Direktor Regional del DOLE 9 Albert Gutib, el conduci asegun el konsultasyon del diferentes mga employer na pribado sektor e labor sector acerca con el asunto. Ang board po, ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board, ay may mga series of public hearing, ngayong araw na ito, ang board members ay nasa Dipolog City for a scheduled public hearing, for minimum wage adjustment for workers in the private sector, So yun po yung nagkaganapan natin ngayon, and by September 25, may public hearing po tayo na gaganapin sa Zamboanga City. So we are inviting the stakeholders, especially the employers and the labor, or the workers or the employees to participate or attend in our scheduled public hearing. Si Gutib ya abla el basihan para na aumento salario amo el Consumers Price Index o CPI, también el cosa ta necesita el mga trabahante, kapasidad del employer y el oportunidad del mga investors man invest na rehiyon. Ang Consumer Price Index, yung CPI po natin, titingnan po natin yan, yung purchasing power po ng ating peso, yung of course the needs of the workers and their family, the capacity of the employers, and of course yung investment opportunity for the investors to invest in our region. Siendo ta prinsipya ya diskuti, debe balancear también, debe considera también con el uban na un industriya según con direktor. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Super Health Center ya inagura na barrio de Sanggali. No hay mas reportaw kaso de leptospirosis na syudad. Local Council for Women President hindi a favor na divorce. Public urinals necesita na mga parada de jeep. Vice Presidente visita na Zamboanga del Sur. Este y otras noticias después de cuantos aviso. Este es Esperal Todo, Budget-wise, Rafa Bonanza Panalo 2, na Budget-wise ka na kayo 2 with 500 gift certificate weekly, certified appliances and furniture items na monthly ang grando. Pronto lang entra sa Katuwise Rewards Card for only 50 pesos with free 50 points na. Después kada comprada de valor de 500 pesos, tiene to 1 entry. Automatic tiene raffle entry derecho. Más se hace puzzle y más se hace bonga Rafa Bonanza talema con el SL. Budget-wise, Rafa Bonanza Panalo 2, na Budget-wise Rafa Bonanza ay siguro ganat 2. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for
for only 409 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng Bayan. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Primer Super Health Center na Rio 9 ya inagura indirantes aga ali na barrio de Sangali. Akil detalles na report di Marites Espartero. Ya inagura inantes aga con el Premier Super Health Center na rehiyon, en partikular na Barangay Sangali.
Mismo el Undersecretary del Department of Health o DOH, Abdullah Dumama Jr., el formalmente atende ko del inaugurasyon y el turnover ceremony na gobyerno lokal. Asegun con Yusek Dumama, el Super Health Center na syudad, amo el se llama the best health center por causa con el diseño y lugar onde ya construí. Un buen manera ayuda para na magavivientes na serbisyo medikal kay amo el servi como un mini hospital na lugar. Isa itong welcome development to everybody, especially sa health services, to yung serbisyong pangkalusugan na hinihintay natin para maramdaman talaga natin na malusog tayo. Ito yung sinasabi kanina na ito yung magsisilbing gatekeeper, no? Yung sa mga taong pupunta sa ospital at hindi na kailangan pumunta ng ospital dahil meron na tayo dito laboratory, enough doctors, enough healthcare workers, at saka yung sana ma-sustain nila yung enough supply of medicines, and of course yung mga equipment nila ay mabibigyan ng atensyon ng city. Ta konsidera como un mini hospital donde el sirvi con el mga constituentes igual na cosa ta ofrecer na mga hospital, igual el x-ray, birthing o lying in, ultrasound, ECG, pharmacy, dental services y otros pa, asegun con Director Regional del DOH9 Dr. Joshua Brillantes. Ya costa asegun 14 millones de pesos el construksyon del facilidad y 1.5 millones para na mga ekipo. This Super Health Center, no, ang bagong kategory ng kuan ngayon, yung Super Health Center, which is a parang mas advanced version siya ng Super Health Center, ng mga health center natin, yung mga common na health center, because in this Super Health Center nakita natin na mayroon na siyang malaking clinical laboratory, meaning makakuha na tayo ng pag-test ng mga blood sugar, ng mga cholesterol, may pharmacy, may birthing unit na, and then may observation room in case na kailangan na i-observe ng doktor ang ating mga pasyente. So, parang this is already a complete set, especially when we will be implementing the Consulta package with PhilHealth, na bawat Filipino ay may access, no, at mabigyan, hindi lang access but may serbisyo na maibigay natin sa kanila. Asegun con el barangay chairman del mencionado barangay Ruben Arcillas, alegre ele por causa na su barangay a construir con este Super Health Center. Grande esta ayuda na su mga constituentes, también del otro pa mga residentes na cercanos barangay. Puede yo hablar, gracias lang con el chairman ya inicia asida del Mega Health Center aquí na Sangali, especialmente el DOH, si Sir Bongo, el mayor, el congressman. Gracias lang kayo kay at least uno kami del ya iskuhi estigat Sangali, ya el Mega Health Center. So como Asegun na DOH, abierto opera na todo, maskin de onde barangay que de gobierno. Siendo yaman turnover ya na LGU con el facilidad, el procura ya con sa lisensya para pode opera, según con Doktora Dulce Amor Miravite. So we have turned over this facility. Next is we are going to work on our license. So once we will be given our license to operate, then we will be operating Diaton Super Health Center. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El ciudad no hay más asigun registrado caso de leptospirosis este mga tiempo asigunse con el jefe de la Oficina de Salud, Dr. Dulce Amor Miravite. Asigun con Miravite, grande ayuda el programa tasa el gobierno donde mismo el mga concerned agencia amo el taanda na mga barangay donde resyo ocurre la avenida itadali mga medicina con el mga residentes contra el leptospirosis. Mediante no hay más caso de leptospirosis este mga tiempo debe continuar siempre con este man monitor.
Pwede kita kalabla kaya abaha di atong cases, no? But then again, hindi kasi one time deal, no? Nesita kasi continuous LD aton advocacy and LD aton preventive measures. Local Council for Women Presidente hindi apabor na divorce. Akil report di Marifi Tamayo. Pasado yan na Senate panel el Senate Bill 2443 o el Absolute Divorce na Pilipinas. Cuantos del mga grounds para pwede man file con el divorce amo debe 5 años ya separado el man maridable o tiene ya ocurrir rape antes o después el casamiento del man maridable. Debe pasar na legal proceedings el divorce antes puede termina con el casamiento del man maridable. Una vez man grant el corte con el divorce, ambos el hombre y el mujer ay vira otra vez el estado de single na todo legal intents y purpose, incluido el derecho para casa otra vez. Tabla también na bill que debe barato y affordable lang el court proceedings del divorce, especialmente si pobre el quien tan file con este. ¿Cuántos mag-a-favor na divorce taabla que puede ayuda con mag-esposa tiene libertad na mano del abusado y violente esposo? Na un artículo ya sale que el Pilipinas siya lang según afuera del Vatican, el no hay pa ley de divorce. El Iglesia Católico hindi también favor con este. Igual na Iglesia Católico hindi también favor el presidente del Local Council for Women na Ciudad Lilia Nuño con el divorce. Asun con Nuño, el mag-aanak el una ta sale afectado si taman separtahan el maga mayores. Mas bueno según gayot si ambos el tata inana el taman ayudahan ase engranda con el maga-anak. Personally, I'm not in favor of divorce. First, I don't think the church will allow that. Porque ma'am, dito in favor. The effect is hindi lang con el mga anak di atun, con el mujer. Because once you're divorced, if you have children, the burden will lie on the wife, on the woman. Always take ang sina na mga problema, considera kayo your children. Because sila kada affect daw. Bringing up your children is always ablo bonito kahit si junto el tatay nana. Together and you can produce good children. Admitido si Nuño que mucho mag-failure marriage pero mucho pa sigun manera para arregla con este y salva con el relasyon del man maridable. There are cases, yan sinaman prinsipya pa lang, you can siguro conversa, you can fix. Por eso, para hindi según falya el sagrado casamiento, debe ta escogi y conocer at una con el persona con quien ay casa, para hindi masigun liaga pa na punto que necesita man file divorce na korte el man maridable. Ben Katoliko gad el Pilipinas, and that is one of the na Katoliko na man divorce. Hindi gad pwede. Okay, what di ba tabla kita sita kasa kita, what God put together, no man can put them asunder. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Yaman sponsor resolusyon el Consejal Eddie Saavedra kita pidi con el alcalde Jean Delipe para aloca fondo el instalasyon del proper public urinals na todo mga paradahan de jeep de pasahero. Asigun kun Saavedra, importante este na mga public urinals para hindi miya donde mga gente. En esa manera puede también ayudar que dal limpio y hindi mapansut el mga paradahan de mga jeep. Yakin na Huésped de Honor na selebrasyon del AK-72 araw ng Zamboanga del Sur na Pagadian City, el vicepresidente Sara Duterte del Domingo. Junto con él, el hermano del mismo presidente Bongbong Marcos y senador Amy Marcos. Ya saluda también el vicepresidente con el mga programa del provincia para mejorar más el servicio na di ilang mga vivientes como cosa ele hace antes la ciudad de Davao cuando era el alcalde aquel tiempo. Presente también mga alto oficiales del militar na celebrasyon para manjunto con el PNP. Yan di gracias al vicepresidente con el supporters del Uniteam Tandem na provincia y especial también saludos desde el presidente Ferdinand Marcos kaya India Kudele.
bestseller sa lahat. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. The Lights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for only 409 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Wala na ako mag-dialysis. Miundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ng kidney care. Ang kidney care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Naayaw man ang akong kuhan. Lawas ng balik bang pagkondisyon. Kini ng kidney care gigamit para sa ija kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney Care! Ang kidney care hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, labo ng mata ko, hindi na ako kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, pag-take na ko iBerry, noon, malabo ang mata ko, hindi ko makita ng tao. Ngayon, nakita na ko tao. Yun to. Okay naman. Kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy na ako. May video may piktuban. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng Bayan. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano
y respetado anunciador y comentarista que hay guía el discusión del día na mga asunto que tiene hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Para mag-insidente de snatching, tasubi también según mag-insidente de krimen relatado na droga na mismo centro del pueblo. Este año, después que resumir la operación contra droga, después temporalmente descansa por causa ng COVID-19 restrictions del mag-años pasado. Tamara también miraki rampante el vendida de droga aliparte na Kasanyan, también el smuggling operations que parte pa del centro del pueblo. Continua visya ahora la autoridad con el barangay quien taqueda entry point del mga kontrabando aquí na syudad. Search warrant ya sirvi con 2 personas tiene droga y fusil na balo de Mercedes. Aquí el report de Emil Tuban. Police con search warrant ya aresta con el 2 mga persona con droga prohibido y fusil ali na barangay Mercedes anoche. El personal del Criminal Investigation and Detective Management Unit y el Special Investigation Unit del Zamboanga City Police Office, per Zamboanga City Mobile Force Company y el Police Station 6 na Tetuan ya sirvi con el search warrant na Son 3 Socorro Street, Barangay Mercedes, resulta del arresto desde si Joseph Toribio y si Arnel Clemente. El policía puede alcanzar na acto con estos mga persona, tamandeking, ia puede recubrir con el 41 paquete de Lego Shabu y alcanzar el valor na 748,000 de pesos. Durante el search del K2 search warrant na casa de Joseph Toribio, ia puede recubrir con el un Colt calibre 45 pistola con un magazine y 10 mga bala y el airsoft. Ang Station 6 po natin sa pamumuno ni Major Sunny Boy Perez, naglusad ng operation dito nung na-approve po yung search warrant natin sa droga at sa baril dito po sa Barangay Mercedes. At kaya ito po nahuli natin 2 personalities, yung known and notorious na pusher dito po sa lugar na to. Actually, pangatlong beses na rin po siya nahuli. Ito po yung malaki na worth 740 plus na worth 1,000 na sabu. And may nakuha tayong baril na 45 Colt 45 at isang airsoft na rifle. Según con Lorenzo está enfrenta este Toribio con la implementación del COMELEC gun ban, kaya puede con él recubrir el armas de fuego. Kasama po yan na masasama po sa COMELEC gun ban o omnibus code natin sa COMELEC gun ban. At definitely yun sa drugs po. Este persona ta alcanzan ng otro mga barangay na distribusyon del mga droga prohibido y el policía alcanza meses antes kanila puede aresta. Con el 2 mga persona liba para man medical y a detene alina Zamboanga City Police Office. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Pero santo el policía niya persons of interest na matan sa del Maridable na barangay de Ayala del Sabado. El Maridable puede identificar el polis como kanda John Mar Matahari y el esposa si Sadam Mara Matahari. Esta lina Phase 2 Missueño Urban Poor Zone 8 na barangay Ayala. Con esto siya mata el 2 mga suspechaw alina di la casa alas 9 pasada del noche. La follow-up investigation del polis, un tal Javier Armao de Fusil, ella anda na casa del víctima del agosto 26 de este año y amenaza con la vida del víctima. Y aumento del información o aumento información del pulis sa biktima tamandahuga uwakan alina bakante lote en frente del di la casa. Napag-alaman po natin na sila rin po yung lalaki nagpapalaro ng uwakan na mahilig po sa manok, dumadayo at meron nung cage dun sa kanyang bahay at nagkakaroon din po sila ng katuwaan at mga pustahan doon sa kanyang area. At nung according doon sa kapatid nung imbestigahan natin, may isang certain Javier na pumunta po doon sa
bahay nila at may dalang 45 at tinakot yung lalaki na papatayin nga ng narinig po ng kapatid. Kaya ito po ang primary person of interest natin at atin pong hinahanap ngayon. El pulis se puede arrestar con un persona con alegado shabu na bypass operation na kasanyangan niya también anoche. El personal del Regional Drug Enforcement Unit 9 junto con el Police Station 631 ya conduce la operasyon na Phase 1 asinan kasanyangan iya puede arrestar con Husin Tamsi del Rio Hondo. Pulis puede confiscar el 15 gramos de alegado shabu tiene valor de más de 100,000 pesos. El pulis se tarda según taman surveillance con el sospechado y anoche ya puede sila con este arrestar. Yes sir, anoche ya try kita joint operation pero lead unit diaton RDU aki na kasanyangan asinan. So ya pwede kita saka more or less 15 grams. That's 102,000 LTC standard drug price. Tiene más o menos 123 personas que víctima de human trafficking el Yaman Rescue na mag-aarmao recruiter na Sulu. Aquí el report. Un grande operación el inicia el personajes del Naval Forces Western Mindanao por medio del Naval Task Force 61 que composita el de First Boat Attack Division y Naval Intelligence Division. Junto kanila el personajes del Ministry of Labor and Employment BARM, Ministry of Social Services and Development BARM, Women's and Children Protection Center Mindanao Field Office Unit y también PNP SAF para man-rescue con ang 123 mga biktima de human trafficking alina isla de Tubalubak na barangay Alo Buna na pangutaran Sulu del pasaw semana. Ya resulta, ya kina positibo el operasyon después sila pwede saka con todo mga biktima ki asigun mga nativo del probinsya de Bohol y también Cebu. Asigun con el report del otoridad kaya man-hire kanila para el forced labor, ikondusi el spearfishing o pescada de pana, el trabajo, pero tamanda asigun kanila usa illegal droga para kinaagwante el resuelyo na diving. Target del otoridad. El aresta también era el líder del recruiter si Untal Jamang. 15 pa mga individual, pero ya puede asigun este sabi que tiene mga otoridad el ase kanila lagas en camino na lugar y ya puede escapa. Cuando conduci con el search and rescue, ya puede man recover el otoridad na casa del mga target, mga komponente de bomba, mga armas, como el Garand Rifle, M14 y mga bala, ya para también encontra mga droga como el shabu. Con el mga biktima, ya man turn over el autoridad ng Ministry of Social Services and Development del BARM para el propio disposisyon. Mientras con el mga ebidensya, yan ba el autoridad na CIDG. Es el uno del mga de con todo grande operasyon kontra human trafficking alin na probinsya del Sulu este año. Un persona el herido después el tiene cosa ya patya na barangay Canilar anoche. El mga viviente se habla kaya pwede toma este víctima ita kamina na lugar y de repente ya lang ya herido el pies de este or sao ya lama sila con el pulis. El pulis ya lama con el ambulansya y ya lama con el víctima na ospital para pwede cura con el su herido na pies. Buenas noches, takial de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Taliba pa siyempre ulan el Intertropical Convergence Zone, aquí parte na Zamboanga Peninsula incluido na Basilan, Sulu, también Tawi-Tawi. El posible pa siyempre experiential ciudad de Zamboanga con el ulan, epekto de este. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este si Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, dalawang bestseller na yun. Ano po? Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you.
Na mga storya di aton SDIA iya sakal di aton atensyon aser kael konsultasyon ta el Department of Labor and Employment na mga probinsya aser kael plano para aumentaya el sweldo del mga obreros na peninsula. Ese movimiento del dole tiene que hacer con el queda o queja del mga vivientes acerca el precio del comestibles que sin descanso el subida particular el arroz, gasolina y otro más. La presente minimum wage del Region 9 talina 338 de pesos cada día bien falta para na pasaje, comida y otras necesidades. Por eso kada igualan diskarte na vida taase para lang ayusta el sueldo ta recibi cada pecha 15 y 30 del cada mes. Yabla el dole necesita balansyao baka el aumento na sueldo quiere el mga obreros y también a favor el mga employer siendo el busca también sila donde saka para el aumento pago na sueldo. Pero este movimiento del dole tadale esperanza kanaton que posible antes termina el año el tiene aumento na sueldo del mga obreros na Region 9. Un buen noticia para con que el sueldo ta aumenta en vez de mengua. De veras la situación ahora, si hindi tu afreta el sintoro na gastos, dol agwa lang el senta pasa na mano. Recibe el sueldo ese día, mañana malinga siya por causa el sueldo falta pa para pagadebe na tienda. Por eso si cosa lang importante amo lang kumpra, evita aumenta gastos que hindi necesita o importante. Espera kita si cuando el konsultasyon del dole aquí na syudad de Zamboanga para saber si cosa el queja del mga obreros na syudad, hindi ila employers na se llama wage increase. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato mga noticias para este noche, Septiembre 21, 2023. Y en calor del entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, habla muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.